Salam malamai serta berita bebas dengan kita semua boleh ngaku simat hawil. Batang berita malam tu. Program What About Kuching WAK diatur baru tahun tu udah 3 tahun diketu ke ketegal pandemik COVID-19. Program tu dekat diatur sebulan berengkah hari 1 hingga 31 Oktober ngau mayu bengkah pengawas seni main asal serta gaya hidup. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau seni Pemerintahan Sarawak Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah UPS Menteria Rans yang ngatur lalu nyukung program WAK akan jadi sebengkah program besar di Sarawak. My ministry is excited to continue with its commitment towards supporting WAK Quest to showcase all your vibrant events over the entire month of October, from anything and everything to do with art, culture and lifestyle. In the true spirit of your tagline, which has been mentioned by O'Donnell just now, by the community, for the community. Ia madah munyinya bau media di Kuching kena hari 4. Kelimparinya kuya program WAK udah mujur mata penantai 70,000 ikut orang buat tahun 2017 lalu 260,000 ikut buat tahun 2019. Dato' Seri Abdul Karim nambah kerja kuya, ia dekat medak mayu hagi Malaysia Mayu datai lalu mantai ke Penglaniak Sidak. The performance from 2017, 2018, 2019, those who participate in WAK keep on increasing and increasing. So that reflects that there is an acceptance to this. It's not just about me, but then we are going forward. The city is getting more affluent. The people are getting more affluent. The Centre of Performing Art is coming up. We need more creative people around. So that's why when that building is already there, it is just nice. So we have to start building up all this creativity. We are also engaging with the university, UNIMAS, Swinburne, UCSI, UITM, getting the kebudayaan and all that to get themselves to be more active together with the sekolah seni. So we would love to see more creative people outside there. Berita diteruskan ngau peruji highway digital network dekat nyungkak kekau rakyat ngau menua dengan infrastruktur digital dikenang ramai ke bungkur arus broadband. Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia Dato' Seri Fadilah Yusof madah projek tu dekat ngenegap ke servis perintah dengan cara online bakal servis pengerai pelajar sistem perengkap pengangkut engau logistik. Kok ia pada tahun 2016 UPS Menteri Kerja Raya udah nyuak ke projeknya ngagai MSA Resources Sendirian Berhad MSAR lalu ngagak fiber optik sepemanjai jalai baruh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Dato' Seri Fadilah madah ke projeknya digagal kenyang tahun 2019 lalu dipelabak ketembuk Disember tahun tu. Yang madah munyinya bab pengerami berjadi ke projek rangkaian digital Lebuh Raya ngau pengawak Jain Sempekat Pemberhati Kaban Strategik MSAR di Kuala Lumpur kena 4. Kelimpahnya Dato' Seri Fadilah madah infrastruktur arus digital bungkur arus broadband akses terbuka engau rega kompetitif dekat meri pemain baik ke ngagai raya atau ke company dagang mit engau jalan pemesai PKS serta sektor servis kebukai. Pihak megak kuya pengawal dagang megak dekat nyingkang ngagai platform digital di tahu ngeremai ke pengawal dagang lalu ulih mantai ke barang ngau servis batika serega optimum ngau kualiti ketinggi ngagai rakyat. Keseratu berita di bau. Perintah Sarawak meramu ngagai sistem perengkap pengangkut sungai ari tebiang sungai Kuching nyentuh sungai Siniawan di bau. Sapiak Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Sungai ngau Tasik, Dato' Henry Harry Jinet madah perintah udah ngungkap ke agi belanja bak baruh langgur Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Kuya programnya ngembuan 7 ukai semina ungkup pembersih ngau pengelikon sungai atau megah dikenal nyaga sungai ngau utai idua bak sungai serta kebukai. Kerajaan berhasrat untuk mengadakan river transport system
daripada waterfront ke Sinyawan, maka kita haruslah mengorek semula kelodak yang ada di bawah sungai tersebut untuk mendalamkan sungai supaya bot-bot penumpang boleh berlalu. Dan kerajaan telah menyediakan peruntukan yang besar untuk kerja-kerja mendalamkan sungai daripada waterfront ke Sinyawan. Kaban Kunsian Negeri Adun Tasik Birunya madah munya bak pengawak berjadi ke program pengelikuan ngau pembersih sungai ke diatur Lembaga Sungai-Sungai Sarawak di Dewan Seri Singgai bau kena rimpat. Pemangku Kontroler Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, Lieutenant Colonel Ding Tiu Wong di Udah Pincin, madah ke bisik 112 ikut penyerta program Aridun Tasik Biru, udah ngeregister nama jadi Friend of Rivers, dikenal nentu ke pembersih sungai. Berita dikenawin, Parti Rakyat Sarawak PRS sita ngemah dekat numbuh ke Pampang sidah di semua 6 palan ngundi PDM di Kunsil Negeri Dun ngemah, ianya Kajah, Bat, Senggayan, Mapai, Bawan Ngau, Pendai. Kaban Kunsian Negeri Adun Ngemah, Anyi Jana Mada, penumbuh Pampang PRS-nya berserti dikenanya atur pengawak parti. Kuya ke dia tu bisik 2 Pampang PRS di Ngemah, ianya Pampang Bat Sebelu Ngau Bawan. Anyi madah ke PRS dengan penumbuh Pampang baru oleh ngambil kaban baru ngatur program parti nyau pengawal parti kelimpah merik timbal berkawal ngau tikas sukong pengundi ngagai perintah parti serta pengari rakyat. Mai berjaku bahawa Majlis Suai Kenal PRS Pampang Bawan di rumah Vincent Paung, Sungai Bawan, kenawit kena rimpat yang harap ke semua kaban komiti Pampang Bawan berjalai ke tanggung pengawak sidak nyawa parti. Pihak megak yang lalau semua ke belak datai terus nyukung perkara berkawal dengan perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Berita diteruskan ngau UPS Melikun ngau pengerai gawak JKKP Sarawak sudah berjadi ke program Minggu Pengelikun ngau pengerai gawak negeri tau ke OSH Week ngau megak Toolbox di Brook Dockyard and Engineering Work Corporation kena hari 5. Dengan Pendera Media Kenari 5, programnya dipenyadi ke Direktur JKKP Sarawak, Insinyur Dr. Nur Halim Hassan. Yang mada OSH Week tu sebagai program ke disambut bak minggu kedua bulan Julai nintiang tahun kenyau hari tahun 2006. Ko ia OSH Week tu dikenal nyungkak ketika sepenemu KKP Raban Pekerja Pengawak ngau Museum Mayu lalu mantai ke Pendera berkawal ngau cara gawak. Insinyur Dr. Nur Halim megak ngelalau orang gawak di Sarawak belaknya program berkawal ngau KKP. Ia belak ngelantai kerja terima kasih ngagai Brook Dockyard and Engineering Work Corporation tu dah mujur ngerjang pengawak 800,000 jam. Nadai berpenanggul ungkup peruja pemansan Timi Sarawak Shell berhad ngau SHE Idle. Berita di Debak, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Pampang Betuang sudah ngatur program Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Pampang Malaysia MSPO ngau pekebun mit SPOC Q9 Pusat meludam Debak ngau SPOC Q10 Betuang sepawah di Dewan Rimbas Tengah Debak Kenari 3. Program untuk ngembuan 7 nanti ketika pemanah program MSPO boleh disungkak ke Baraban POC Q9 ngau Q10. Kelimparinya program itu dikena meri penerang berkaul sertifikat MSPO ngagi Raban Pekebun Miat nitah ke perkara ke sudah ditetap ke. Pihak megak MSPO tu dikena nyungkak ke penemu ngau penantai komisi sidak ke Pekebun Miat. Agensi perintah ke belah bisi abak program tu ianya Kunsil Pengeraja Asal ngau Rampak Menua Sarawak NREB UPS Melikun ngau pengerai gawat Sarawak DOSH ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Nak kata dulu edisi malam boleh ngaku Siman Tawil berita kesili agi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum bab portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang keamat. Selamat malam.